Nindot na nga celebration da. Ha? Nindot na nga celebration. Ako din, ako din. Napalit ko ba nila? Ito may napalit ko. May tag-iyap pa ko. Lagi, nag-istorya na yun ni Genevieve, ganiha. Ilam ka Genevieve? Oo. Oo. Insa si Tisoy. Hilakaw daw. Di, blosan kan bi cake. Cake. Ini lang nasa pod, mag-blue tadaan. Di na sa daan. Sa may mo decision ko ya mag-blow daan. Thank you so much no ni Ma'am Yads Amodia no sa cake no. Thank you so much Ma'am Ayumi Minos. Thank you so much Ma'am. Galimot mo, abot sa panahon. Ang inyong gisabot-sabot. Ayun na nagisguti sila kuya kay mga kon. Bihag na sila kuya. Nabihag naman ka na. Waan. Awa Thank ide. you so much Ma'am Al Bariti no. Ma'am Mariposa Infante. Thank you very much no. Yeah, hey. Wow, kanindot sa cake. Hala. Hala. Cake nga ribbon. Sabot na sa gero. Daan nindota sa cake. Sabot na rin. Nagsabot na dai mo daan. Okay. Lami kay na imong cake. Oh, bantay di ka kaon anak. Uy, hala. Gabi kerting kaon niya sa manok. Hindi kaon siya balik? Very good. Ikaon di ka kuya, very good. Kaon jud para dili. Kaon daghan kuya ha kay para kuan ha. Di hindi ka ganihat eh. Nagmanik. Manicure ko dito dinan. Ah. Ate Malo ni. Ma'am Marian Ranti, good afternoon Sir Anton and happy birthday to Kuya Berta. God bless you po. Thank you very much. So daghang salamat no. Daghang salamat. Daghang salamat. Kalinga dulog yun. Anak. Bae ra gud gamay ya kay maawas. Bae gamay kay maawas. Imni dong. Pasagdahan na sila kuya, gibihag na sila. Gandi lagi. Ang importante happy tita. Oh. Diba? Na kay kuan sir, pastoro sir. Ulam ta. Oh. Na may lighter dia, ma'am. Ah, sir. Para sa cake ba? Kadiyot lang sir na pwede na to sumpayon sir? Pwede na sir. Para mo pwede makakanta ng birthday sir no? Sige okay. Pwede na? Kanta mo birthday? Sige. Kasi sumpayon sir ka. Later na lang, idungan na lang. Idungan na lang to. Idungan na to. Para na sila. Kasi sumpayon sir. Oh, magkuhan din nila kita. Pwede. Atas ang kaya na para masugod. Dili na pit. Oh. Yan na lang sir. Dili lang. Yan na ba? Di ko na ka malugi yun kay kaya milyonarya. Ah. Are man be. Happy birthday. Basta pa nito ng kuhan. Daghan kayo nito. Sir, tara sir. Oh. Kuya, dere. Daghan kayo nito. Kahila. Oh, Kita ko permis sa vlog. Oh, sa vlog. Oh, yes. Sikat naman kayo. Kuya. Ay, Juan, BSK Go. Hello, happy birthday Hi, po Ma. Berta. Kinsa? Maulit niya. Oh. Tahan na kagabi. Tahan na kagabi. Ay, ako paborito pala Mare. Yehey! Sige lang, pakata sa siya, paborito man niya. Manganta pa man karon. Hello, no? Good afternoon sa lahat, no? Maayong hapon, no? Nag-send happy birthday. You are lucky to have Kuya Antonio. Thank you. Lovely first. Wow, enjoy mo. Thank you very much, no? Maayong hapon, no? First, Good isa to, sir, evening, ha? Good afternoon. Ako, Ilay. so nara na. Si Kuya Pwede na ito, Berta additional, sir. Sige, additional lang. with food. Sir Anton Camilo. Mura, pinakabuutan no. The best. Nagmao yun. Hala ka, uy, Kuya Berta, God bless sa imo o sa imo family. Thank you so much, ha. God bless na, Kuya. Again, no, hi to Ma'am Mariposa Infante, no, Ma'am Alvarez, Ma'am Ayumi Munoz, hello, and yes, Amudia, hello, good afternoon sa lahat, no? Good afternoon. Happy ka, Kuya? Of course. Bakit ko yung apo ba ng kamatayon? Wala akong Ayaw. apo kay Ikaw ba? Buhi, man ta, oy. Happy in his life, shall live forever. Sasabihin na
sir kay kuan na sila. Wala na sila. Upo na ato happy life na karon. Happy life ba? Birthday good Nya mo. magkanta na tag happy birthday nimo. Happy birthday. to you. Ay, manok. Happy birthday. Di magpakanta pa nila. Namarik na di kaya nila. Sa encounter ko Happy na lang. birthday Berta. God bless. Asa mo kanimo na encounter ko ya? Ikaw last ako na kontra no. No. Dili kauban ta oy. Ay, ganun ko sa mong now. Kauban ta. The Cebu Chinese Magazine. Ah, grabe ha mo ra day ko kung fu ani. Kauban man tagot. Kauban ta mo bitaw nga na ako diri. Kay birthday nimo. Distant meet lang pagka Ginoo. Oh. Nga last encounter din nato nga karon di ay. Nag-encounter man tagbalik ron. Hindi ka ate mong duha kalikay mo. Pero sa ikatulo na igo kita. Ay ko say. Asam ko na igo. Yan hard. Ah, grabe ha sa heart man. Pero pa ay mong diri na. Thank you, happy birthday. Thank you so much from Kuya. Nalungag imong tiyan mo. Hello, good afternoon. Thank you. Dili siguro to ako kuya. Ay, Thank you. lahi siguro to. Ako lagi tayo mong gigamit lagi. Last encounter na to. Bisaya mo kag sinulog. Mauro man to. Ako lagi tayo mong ipaunay. Bilin Salas Abad, happy birthday, Kuya. Enjoy. Yes. Marunong ka ka. Thank you very much. Salamat sa inyong lahat. Di mo ka marunong kuya? So much. Lagi. Nabihag ni mo sa Kuya. Wow, nag-away yun. Finest sock fighting group. Oh? Worth 90 billion. Ah, grabe ha. Mura day labo ba? 180 billion. Labo pang pakyaw di ay. O yung ipulan og 20 billion ni Mr. Max Caralli. Agad of marketing. Dahil mo lang og 200 million. Juan, Ah, grabe ha, good. Ano pila na edad ni Kuya? Pwede Kuya ganda is ko, ah. 46, right? You're 46? La 46 na ka kuya. Yeah, Kuya is 46 Oh, years 46. old na si Kuya 200 today, no? 200 billion dako anay dato na ta ko ron. Thank October you. 5, Happy birthday. birthday. Enjoy. Thank you so much, Sans Regis. Thank you for helping Berta host. Welcome. May God bless you. You more host. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Naghanda ni kuya eh. Grabe. Dagang kagaganda. Again, no, hi to Ma'am Alma Bariti, no? And Bariti's family sa Bohol, no? Si Ma'am Ya kay Ako panahon na, Mariposa tapos sila Infante, kung no? gawin Alias nila. Ambodia. Mayas. Hello, thank you very much. And Ma'am Ako sok pagkay kaato. Munoz, hello, Jesus good Christ, afternoon. yun oy. Julie Nogales, no? Great po, Kuya. Kuya, Suod pa kami na. kayo. Na, happy birthday na ingon mo Ate Julie. Ate Julie na. Thank you. Thank you. Lefata Opticala. Alisin ang naho. Oo. Say thank you, oy. Thank you so much. Ma'am, Blessings Julie, forever. Dati, thank you so much. Lincoln, Makarayan. Happy birthday, Kuya. Hala, thank you so much. Ma'am, senior sa doon. Oo, ang balon, padong sa church, ma'am. Doon, ayok, ay, para ay. Hindi ay Ganawa, Kuya. Redentores. Nasa Redemptorist Church pa. Ala, Kuya, ay, sikon, Kuya. Serious, ta. Birthday, Roberto Junior. Hello, good afternoon. No, we are here na sa Mobans Restaurant. Mag-celebrate me sa among birthday ni Kuya Berta. No, hello, good afternoon. Here si Kuya Berta, no. And ang iyang cake, no. Thank you so much, Ma'am Sok. Ma'am Yaz, Mabudiano sa Pinto. Thank you so much. And iyang balon. Thank you very much. Hi to Ma'am Mariposa Infante. No. Thank you very much, Ma'am Mariposa Infante. Ma'am Alvarete. Mr. Ryan, hello, good afternoon. We are live here in Mobans Restaurant, no? Na diri mi mag-video. Mr. Poya, make it real. Yes. Celebrate ang birthday, 46th birthday ni Kuya Plando. Here. Si Kuya Plando. Wow, happy birthday, Kuya. Okay, sir. Go ahead, sir. I'd like to thank to the major sponsor for 1946 annual birthday celebrant for the former God Roberto Blanco. Apo si Nani was retired on December 5, 3098. I was received my salary from the 100,097,000, which was holding by my grandmother. And I'd like to greet all of my co-fellow men, God, that you might be able to be a faithful servant and back again to your pockets and property in order that you will how turning back to all the things by if you have promises, you have to obey your promises.
dili kay kuwang-kuwang, dili kay kana lang sa Kuya, aha. happy Kay birthday daw, aron kuya. makumpleto ang tinuod nga mga butang. Mga pula mensahe nga gingon sa Ginoo. Okay, okay. Okay, kuya. Ato nang ipalupad ang imuhang balon. Ato na nang humara no. Pag-wish, Mag-wish ka, ipalhuwara balin mo. Ipalupad na. happy birthday, Berta. Okay, amo na ni ipalupad ang balon ni Kuya Berta no. Ihang wish, pag-wish bit. Nadali ako yung letter kuya ha. Naman nimo imuhang wish diri kuya no. Kung ikaw palupad ali ato. Ay, palupad ito nung ko. Labihan mo sa laro. Oh, magna. Sige na. Palupad ala. Ipalupad ato. Kung ano kayo ka nang happy na ka. Para kuya. Pagkakapurti ka, kay palupad. Na happy birthday, Pag-wish Roberto. pa, Kuya Berta. Lupad na Okay, make a wish. Ipalupad. Birthday, Yay. pag-ingleg na. Palupad. Oh, sige, pag-wish. Pag-wish siya, kuya. To address of Papa Michael Rama. Yay, happy birthday. Yay. To address Papa Michael Rama. Oh, tanawa kuya. Ano o? Asa na tumpa kuya? Ako na to asa ni Kumpa ha? Taras tinggaw. Ati. Lengget. Awa kuya, Uy, asa na taata, uy. Nawag tang mala sa una. Pinoy. Tuta sa iyong